Ya, katakan. Ucapkan assalamualaikum untuk temanku. Di. Assalamu. Halaikum. Hei, aku ingin lotra tadi malam. Anda ingin lotra? Berapa harganya? Halo semuanya. Anda harus mengatakan saya sedang mengatur. Kamu mau ke mana? Anda perlu mengatakan saya sedang mengatur. Lalu kemana kita akan pergi? Apa rencana tesnya? Belanja. Ya, dan kemudian membeli beberapa pilihan baru. Oh, kita akan melakukannya. Belanja. Saya senang. Dia bukan hahaha, dia benci berbelanja. Jadi ya, sebelum kita pergi berbelanja, aku akan sarapan. Dia sudah makan bubur. And yeah, say assalamualaikum for my friend here. Assalamualaikum. I won lottery last night. You won lottery? How much? $8 kamu. Anda harus menyimpannya sedikit lebih lama daripada saya, membuat saya sangat penasaran. Haha, Anda harus memberi saya pilihan untuk lotre. Oke guys, dia menang lotre untuk $80 aja. Oh, merayu. Apakah itu saya lotre $8? Jadi lotre di sini legal. Oke. Teman-teman, ya di Australia dan mungkin yang modern lainnya. Lotre dunia adalah ilegal. Tapi orang-orang di sini. What about Star and Crown though? So this is Yeah, that's proper gambling. You know, Yeah. that's different. that is a place called Star or Crown. It's like a huge, massive hotel and fine dining and anything like that. Like Las Vegas but small, like Macau but small. That have $11. So every. I don't know how many lines that is. It's so many. This is the number 2. Very yummy, Ellie. Very yummy. So this is for my breakfast. I'm having pastry. In Indonesia we call it pastel basah. So see you in shopping mall. We're going in 5 minutes. Hi everyone. Yes, we are heading to shopping. Stop. And yes, we just been fighting because of the door. You know, we've been fighting because he want to well, it's gonna be I don't know. He want to change the door with this what that's called, that ugly It's a door. security door. This Stops people breaking in. ridiculous looking door that's not very common in my country. So when the flying screen, I will show you what is the common door in our state. Wow, this is luxury. Bikers. Must be a small biker club, huh? Okay. Just skip for the door for now. Bike is in here. It's very expensive. Unlike in Indonesia, everybody wear a bike. If you have a bike in here, it's a luxury item. Big bikes. Like Big bike. Yeah, the bike is a different bike though. The sound is like a plane, like helicopter. The sound is just like a helicopter. It's very loud. And yeah,
So those things is like just bike campaign. What was it? Bike group, bike club, club. bike club. Just passing by, I saw you with the bike in here. Also, I don't care what everybody else has got. you know, Keep telling you. you know. I don't do things based on what other people do. I do. I follow the trend. It's called being superficial. That's why I'm TikToker. Say no more. That's why I'm not a TikToker. Yeah, this is us. I'm the crazy and this is the boring. That's how your marriage gonna last. One is crazy, two is boring. Oh, be careful. Somebody smashed their car yesterday. Did that? Yes. It's two Indian bloke. One is this. One pulled out, one drove in. Yeah, there's just T-boned them like very Yeah. badly. Well, traffic lights weren't working properly, were they? Yeah. My God. We can't see the city. We usually can't see the city from here, guys. But then, from this is 10 o'clock. Beautiful, beautiful day. And wow, so cloudy down there. And now we are going to Waripi Plaza for shopping. Jadi saya ini isi bensin dulu ya teman-teman ya. Isi bensin di pom. Isi dulu bensinnya. Harganya berapa 1 liter? 200.000. 200.000 per liter. Air per liter di supermarket sana 350.000 air aqua. Inilah hidup di Australia. Aqua itu lebih mahal daripada bensin. Begitu teman-teman. Berapa liter saya belinya? Itu sudah 870.000, 80 dolar ya, 87 dolar. Kayak gini apa bukan ini? Tutup, kemudian kita mau bayar ke sana. Guys, itulah kalau kita mau beli bensin di sini, itu kita harus ambil sendiri, bayar sendiri. Selesai belanja di Aldi, sudah dapat berapa presek itu tadi. Andy, itu dapat berapa presek? Belanjaan sudah penuh dan saya mau beli roti di sini di tempat kesukaan saya. Saya makan dulu ya. Sayuran yang fresh, yang bukan dari Aldi ataupun Coles, biasanya itu lebih murah. Ini shopping mall yang besar di sini, di dekat rumah sini. Nggak terlalu dekat, 20 menit dari rumah. Seperti ini, ada banyak China produk begitu. Ada jual permen-permen begitu. Ini ada toko Specsavers. Ini produk China. Specsavers itu ya teman-teman, tapi harus pakai dikir ya, harus pakai prescription. Ini jual gerabah. Ini TK Maxx. Teman saya Eva suka sekali TK Maxx. Itu ada high brand tapi low price begitu. Itu bukan direnovasi, ditata kembali, dia di redesign dalamnya. Itu toko nail, ini massage seperti ini di dekat tempat saya. Ini kayak Cartier,
Gucci segala macam itu ada di sini, jam tangan dan berlian. Akan tetapi toko-toko emas di sini tuh agak putih teman-teman, nggak bagus. Kalau dibawa oleh-oleh ke Indonesia itu nggak bagus, nggak seperti di Hong Kong ataupun di Arab Saudi itu emasnya bagus. Ini adalah food court tempat makanan yang harganya terjangkau ya, take away begitu. Biasanya staff kalau mereka lapar makanya di sini, habis belanja lapar makannya di sini begitu. Jadi kalau dibanding Sydney, di sini tuh sepi sekali begitu teman-teman. Kalau Sydney bisa rame banget ya. Akan tetapi rent di Sydney itu mahal sekali. Ini kayak Filipino barbecue begitu teman-teman, enak banget itu. Coffee di Melbourne itu paling terkenal dengan kafenya, tapi bukan kafe yang ini di City. Ntar kapan-kapan ya teman-teman ya, kalau ada waktu kita ke sana ya teman-teman ya. Ini kita ada jual koper-koper yang mau liburan, sudah siap. Ini di sini banyak diskon, selalu ada diskon. Ini bagus, akan tetapi diskon terus teman-teman. Ini kita mau jalan pulang, bukan pulang, kita mau taruh barang-barang di mobil. Habis gitu kita mau explore lagi. Ini kita mau mampir ke Rebel teman-teman, karena di Rebel kayaknya ada diskon, banyak diskon begitu, 30%. Lihat baju-baju cewek, lihat sepatu. Ini bajunya bagus-bagus sekali ya di sini di Rebel. Akan tetapi kita tidak beli karena lemarinya nggak cukup. Terus suami saya sudah kehabisan kesabaran. Ini harganya 900 ini teman-teman, tidak terlalu mahal. How are these? $60. I won't have them given. Ini alien shoes. Oh, this is what I gave you last time. This is what I bought for you last time, huh? But not they change it. Nike's there. Last time. Itu Mas Andri lagi nyimpen sepatu karena mau main dart. You have this color at home. Like this is like soft. You what? Look like this is soft. But you love Adidas, do you? Wow, good price. Is it real? Is it for real? No. This is giveaway. Like, no way this price going on. Oh, take this. Take two of them. You ask, is that the real one or not? Oh yes. $500,000 men. Murah sekali.
Tuh, yang diskon ada di sini. Ini yang terakhir ini. Ini adalah end of the financial year. Jadi waktu membayar tax itu mereka itu diskon karena kita bayar tax di sini guys, bayar pajak akhir tahun. Bentar ya, saya mau lihat dari sana, mau ambil video malu teman-teman ya. Saya mau matiin dulu. Bye. Do you think? Yeah, it's a good fit. And that looks very nice too. Yeah. Pegawainya baik banget. Anak kecil. Oh, nice. Fancy. Nice one. It's like the thicker soft on. Yeah, this is softer. Huh? Yep. That's good as well. Get two of them. Yeah. Both of them are. This is. Well, you can run. Oh, there it is. There he is. This is PC. These are a little bit tight there, but I'll just... Yeah, you can just. Can we have the second pair for this one, please? Just try other one of them on as well. Thank you. Job done. Wow. Lucky thing. Need some new ones. Yeah. It's never bought since we buy this one. I think I can check for you. That's right. Give it back to him. Yeah, I'll pick more. Jadi itu Mas Andrew sudah mau bayar. Hey, happy face. Selesai. Do you want to have your clothes as well in Target? Sorry. Kmart maybe? You need to get some. You need to get some underwear one time. Yeah, from Kmart. Jadi saya mau beli ini juga untuk nail. Ini dua ya teman-teman ya. Nail remover sama buat tidur. Mungkin saya harus. Can you hold this for me, honey? Please. I need some more hair brush.
ditulis. Seperti ini. Saya tuh sebenarnya jarang sisiran teman-teman, buka saja rahasia. Hey guys, sudah sampai di rumah lagi. Oke teman-teman, kita sudah sampai di rumah. Kita mau taruh belanjaan kita beli apa? Mango untuk ditaruh di dalam, orange mandarin taruh dalam, ini nanti taruh dalam, kemudian pisang taruh dalam, ini pie kesukaan Mas Andrew taruh dalam ya. Ini yang taruh di luar itu apa ya, gulanya taruh di sini, tepung ya teman-teman ya, tepung sama tepung di sini. Ini buat sarapan uncle tadi ditaruh di sini. Apa lagi? Ini buat cemilan, kita taruh di sini ya teman-teman ya. That's Brian to clean this fridge today. So don't do it. Ini apalagi ini tadi saya di Kmart beli sisir rambut, dapat 2, 40.000 dapat 2. Ini apa lagi? Sisir rambut. Kadang-kadang saya sebenarnya jarang sisir rambut. Saya jarang sisir rambut tapi sekarang karena saya nge-vlog jadi saya malas sisiran teman-teman. For you. Kemudian ini blok ketekan rumah tangga dan blok ketekan rumah tangga buat tidur. Kalau buat ngecil itu beda teman-teman ya. Buat ngecil itu yang agak bagus. Ini buat ngilangin kuku, cat kuku. Dan ini tadi Mas Andrew beli, jadi dia ambil 2. Ini murah sekali teman-teman, dari harga kita kayak nggak percaya teman-teman berapa diskonnya untuk sepatu ini. Ini dari harga 1.400.000 menjadi dari 1.700.000 menjadi 400.000. Gila, diskon yang gila. Dan ini Adidas, biasanya saya yang belikan teman-teman. Saya torok, biasanya saya torok buat suami saya itu biasanya saya suka torok ya. Ini jarang dia beli baju sendiri, saya yang belikan baju. Saya sukanya hijau, semuanya bajunya hijau ya. Kalau mau baju yang warna lain ya pak beli sendiri, karena saya suka hijau, dia juga belinya baju, suka beli baju hijau. Ini dari 1.700.000 ke jatuh ke 900.000 teman-teman, diskon karena kali ini adalah end of the financial years. Jadi apa namanya, pajak tahun, pembayaran pajak tahun, pembayaran pajak terakhir akhir tahun sepi gitu. Ini